Okay guys, for today's vlog guys, guess the plug. Wow, ano yan? Guess the plug? Guess the Basic. plug. So ipapakita ko muna guys sa mga viewers natin yung Basic ipapahula ano ba natin. Baka Okay? iba yan iba. Yan. So bawat guys, bawat plug, country, bawat country is mayroong premyo. Okay, so apat na country lang to guys. Okay, so guess the country tayo. Guess the country. Hindi guess the plug, guess the country pala. Okay, so ipapakita uli natin. Okay? Okay. Alright. Apat So, na country. syempre, shoutout muna sa mga nanonood Shout out, guys! at sa mga solid natin subscriber. Shout out! Okay guys, shoutout sa inyo. Mabuhay kayo guys. Kung Mabuhay. saan man kayo sulok ng mundo. Okay, so Hana, Mama, ready na ba kayo? Ready! Okay, so apat lang to ha. Bato-bato pick kung sino yung unang sasagot. Kung sino yung manalo, siya yung unang sasagot. Top topic! Okay, si Hana ang unang sasagot. Yes, Hana? Nepal. Nepal! Ba't alam mo agad? Totoo. Nakita niyo yan. Nakita mo siguro. Promise, hindi. Okay, Nepal. So no. Meron! Okay, meron ka ng 50 pesos. Dito. Hana, so ayan, 50 pesos. Nakita niyo. Baka naman Hindi. nakita mo ti Hana, ha? Hindi. Okay. Nakita niya sa salamin. Yun lang talaga na ano ko sa Okay, Hana, meron ka ng Salamin. 50 pesos. Thank you. Nakita niya sa salamin, Ben. Okay. Hindi. Ang layo, nasa taas nakatuto. Sigurado ka, ha? Si Okay. Mama gawa to. Oo, diba? Sigurado ka, ha? Hindi naman ako Okay, si Mama, ikaw na? Ano? Lang. USA. USA is a no. Fire. Ako na. Yes? Australia. Australia. No? Poland. Poland. May Poland Country nga ba yun? guys? Country. Yes, country yun. May Poland nga ba guys? No! No. Iceland. Iceland, no? Denmark. Wow, Denmark. Gandang lugar yan. Denmark is a no. Germany. Korea. Ha? Germany. Germany, no. Russia. Russia, no. Ano? Qatar. Ha? Qatar. Qatar, Qatar. no. Qatar. Ano? Israel. Israel. Israel, no. England. Ha? England. England. England, no. Let's go, guys. Ba? Kasi So, ganun yung Saudi Arabia. Yung Nepal, nasagot na. Ano, Mama? Saudi Arabia. Saudi Arabia. No? Madali lang ba yan? No. Of Yes, course, Mama. mahirap. Ano yan? Philippines. Philippines, no. Hong Kong. Hong Kong, no. Bansa ba yun? Oo. Yes, country yun. Lugar yun. Country yun. Country yun. London. Ha? London. London. Ay, England. Hindi. Ay, na. Ano? Yes. Argentina. Argentina is a no. Singapore. Ano kaya? Singapore, no. Tapos biglang nalaglag na. Let's go. Ako naman. Brazil. Ako. Ano, ano? Meron yan. Brazil. Brazil, no. China. China, no. Siguro mahirap to. Sa ano? Sakto lang, sakto Sa lang. North Korea. Ha? North Korea. North Korea, no. South Korea. Wow, Vietnam. Are you sure, Hana? Yes. Vietnam, no. Clue. Ano agad? Game? Wait lang. Cambodia. Cambodia, no. So, lahat guys na nasabi naming country, shout out! Shout out! Okay, let's go. Thailand. Thailand. boy. No. No. Canada. Canada, no. Malaysia. Malaysia, no. Malaysia. Hawaii. Are you sure, Mama? Yes! May Hawaii nga ba?
No? Shoutout ni Sir. Shoutout ni Sir. Shout out si Sir Hawaii. Okay. Ano? Ayun. Ano? Let's go, Ana. Let's go, Mama. Pakistan. Pakistan, no. Nepal. Nepal na sa gitna. Jakarta. Jakarta, no. New York. Ha? New York. New York. No? New York. Ano ba? Teka lang. Let's go, Mama. Finland. Ha? Finland. Finland is a no. Ang hirap naman yan. Ako lang talaga nakakasagot ng tama. Game. Number 1, nagsisimula sa letter I. Ay. Indonesia. Indonesia! Are you sure? Sure. No. India. India, are you sure? No? Ha? Hindi Israel. No? Hmm? Let's go. Ay talaga siya. Hindi siya L. Indonesia, India. Ay. No? Iraq. Ha? Iraq. Iraq, are you sure, Ana? Sure. No? Wait lang. Iraq yun eh. Di ba pa? Ana, meron Iran. Meron ka ng 50 pesos. Ano, Mama? Iran. Are you sure, Mama? Sure. Iran nga ba? Are you sure? Yes! Final. Final. Siyempre, naalala ko yung Israel at Iran ba yun? Tama ba? Final. Yeah. Is a no. Ano ba? Correct! Yeah! Di ba magano yun? Uy, ano ka? Okay, so Iran. Sa kanya Yun nga, hindi ko nga mabigkas eh. Okay, Mama, meron ka ng 50 pesos. May Iraq ba? May Iraq. Wala. Iran. Di ba? Iran, Iran. di ba? Di ba? Okay. Uy! 50 pesos. Dalawa na lang. Pa, dalawang clue. Game, Ana, ikaw na. Anong clue? Indonesia. Ay, di. Wrong. Dito yan! Dito yung sumisinga. Game. Naririnig. Oh, game. Let's go. Oh, ikaw na. Ako, 50 pesos na ako. 50 pesos. Sa'yo 50 din, di ba? Ako na. Okay, Hana. Ano? Spain. Ha? Spain. Spain, no. Is... Ano? Ano ba ba? Ano? Tingnan lang. Jamaica. Jamaica, no. Naano mo na yun eh. Ay, naano ko na ba yun? Hindi, Japan. Saan nagsasimula? Okay, number 2. Number 2. Nagsisimula sa L. L. Ako na ba? Yan na. Ikaw na. Ako ba? Sige. Yan na si Ana. Sige. Lamborghini. Ha? Kotse yun. Walang ganon. Kotse I'm yan from eh. Lamborghini. Alam mo yun? Walang ganon. Game? Kotse. Ano? Lebanon. Lebanon. Ang Lebanon. ganda. Letter L nga ma. Lebanon is correct! Nga talaga. Okay. Lebanon, Mama. 50 pesos. Isa na lang, Hana. 100 na. Hindi na ako magkuklo, ha? No. Game? Ano ba Game? yan? Tama na sabi ko. Basta Wow. madali lang yan. Madali yan. Game? Ano siya? Magulo ba dyan? Game? Alam ko yun eh. Yung ano? Nakakainis kasi ang haba niya eh. Ano? 5 letters. Afghanistan. 5 letters? 5 letters? 5 letters. Ay, hindi. 6 letters pala. Sorry. Ay ko. 6 letters. Germany. Are you sure? Sino nagsagot nun? Siya sumagot na. Game. Hindi, iba. Let's go, guys. Kaya niyo Ikaw yan. na! Ako na, sasagot. Wait lang. May naalala ko. Cebu. Cebu!
Nak, hindi country. Yung Lugar ano? yun sa Pilipinas. Ma, yung madaming alikabok. Ano yun? Ano nga yun? Marami alikabok. Yung maraming buhangin. Pala. Dubai? Dubai? Dubai. Dubai, no. Ano lang yun, di ba lang? Sayang. Dubai. Ano lang? Let's go, mama. Macau. Macau! Ay, hindi pala. Ano pala yun? Di ba lang Macau. pala? Are you sure Macau? Pa ako pa, Makawi. Macau, no. Makawi. Marawi. Let's go, Hana. Kaya mo yan, Makawi, Hana. sabi mo eh. Ano ba yan? Bakit ganun? Kaya mo yan, Hana. Huwag kang mawawala ng 6 pag-asa, Hana. letters. Yes. Jo. Ay! Bibigay na ang clue. Jo, ang sabi ko, Jo, anta. Sayang! Jo. Alam ko na. An. Oh! Jo, Alam an. ko na, guys. Hana, let's go. Ano mo yun? Nagsisimula sa letter J. Alam ko na. Jo. Alam ko yan eh! Joan. Joans. Joanna. Oh, di ba letter 6 yan? Alam ba? Paano sunod? 6 yun? Wala. Jo Jo lang, lang Jo. eh. Sunod lang! Joanna. Jo. Well, papa. Sige Hana, na. bibilangan kita ng 10 seconds. Yun na pa! 1, May clue na Jo na nga yun. Joanna. 2, July. July! Pa kasi! Yun na naman ang 3, Jakarta! 4. Jamaica! Are you sure? Japan! Are you sure, Hana? Japan, Jamaica, Hindi, Jakarta. isa lang dapat. Alam ko na. 5, Yan na. Jamaica. Ang tagal mo naman. Jamaica. Are you sure, Hana? Okay. Mama, meron kang 100. Hana, 50. Pero nasa... Is no. Ikaw, Mama? Ano na? Jordan! Jordan lang. Alam ko yung sagot. Jordan, are you sure? Sure, syempre, Jordan. Paano mo nasabing Jordan? Syempre, Jor, sabi mo. Sabi mo kanina, Jor. Jo, sabi ko na naman eh. Jor. Okay, so, country ba yung Jordan? Ang kanto. Parang hindi Pa, naman. hindi pala. Joke lang. Kanto yan, eh, narinig ko kay Jessica, so... Ah, okay. Correct ba? So, Jordan nga ba ang tama sagot ni Mama? Is a! Yes! Is a yes! Yes! Talo Okay, ay, Mama. Meron kang Ako una eh. Ako 150 una eh. pesos. Okay, congratulations, Ikaw. Mama. So, syempre, shout out sa taga Iran. Shout At out! syempre sa taga Lebanon, Shout out! taga Nepal, Shout out! at syempre sa taga Jordan. Shout out ka. At syempre sa taga Hawaii. Shout Shout out. out! Ano ba yan? Okay, guys, Sayang, shout naisip out. ko lang kung tapos na yung Shout bilang. out sa inyo, guys. Grabe. At syempre sa mga nanonood, shout out kung saan mga isulok ng mundo. Okay, Mama, meron kang 150 pesos. Sana meron kang 50 pesos. Yun, Mama, congratulations. Tanggapin mo ang 150 pesos. At syempre si Hana merong 50 pesos. Okay, tanggapin nyo, guys. Congratulations. Okay, so may 50 ka kay Mama. Okay, syempre paalam na kayo, guys. Bye-bye, guys! Okay, guys, salamat sa panonood, guys. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! see you next vlog! Bye-bye! Subscribe! Yes.